Allez, bonjour et bienvenue à tous en compagnie de JS sur donc la partie 12. Ouais, ça 12 de Bleach Reborn of Soul. Donc on a un combat qui nous attend contre Byakuya Kuchiki. Donc let's go face à Senbon Zakura Kageyoshi, le Bankai de Byakuya. Ichigo décide de libérer Tenza Zangetsu, son propre Bankai. Les deux combattants suivent chacun de leurs convictions, mais au fil du combat, Ichigo sent qu'il perd le contrôle. Tous les combats auxquels il a participé depuis son arrivée à Society commencent à avoir des répercussions sur sa santé et tout son corps est en proie à la douleur. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer les amis? On se le demande. En tout cas, ça a l'air d'être assez chaud. Ce qui arrive à Ichigo. 頂上に近づくほどどんどん重くでかくなりやがる。これが本当にイチゴの冷圧かよ。Allez, donc eux ils sont entre eux là, la bande. 自信ないよ。そんなのは。着いたぞ。頂上だ。Wow, la pression spirituelle. 白い枯れ木の林の向こうか。姿までは見えないな。でもわかるよ。冷圧がどんなに大きくなっても根っこの匂いは変わってない。黒崎くんの他にこんな人いないよ。妙だ。Qu'est-ce qui est bizarre? 朽木の冷圧がない。この先で貼り付けになってるはずじゃないのか。あの子ならもう見てたよ。クソ自身は散る。どういうことだ。朽木を逃がせたならどうしてイチゴはまだ戦ってる。甘い相手じゃないってことだよ。朽木さんを逃がしただけじゃ奴らはすぐにまた捕らえに来る。本当に朽木さんを助けるためには相手の全てを叩き折って朽木さんを処刑するという相手の気構えそのものを砕く以外に方法はないんだ。だから黒崎は戦ってる。おそらく自分の全てをかけて。そうだね。朽木さんは黒崎くんにとって朽木さんは大切な人だって。朽木さんは黒崎くんの世界を変えた人だから。Elle l'a sorti de sa vie de lycéen. なんだ何しやがった。少し離れた方がいい。井上さん、ここにいても僕らには。ありがとう石田君。でもごめん、ここにいたいの。分かってるんだ。自分の力じゃ黒崎を助けようとしても足手まといにしかならないこと。そして仮に助けになったとしても黒崎がそれを望まないだろうことも。そんなことは全部分かってて、それでも動きそうになる体を必死で押さえつけながら井上さんは待っているんだ。T'as pas fait grand chose, vous voyez. お前の勝利をただ信じて。負けるなよ黒崎。もしも負けたら僕はお前を許さない。勝て黒崎。 Il n'a pas le choix, il est obligé de vaincre Ichigo. Donc c'est reparti avec Byakuya, on est de retour. ここが貴様の限界。終わりだ黒崎イチゴ。動け動けよ動け動け動け。 N'empêche pour l'instant. Pour l'instant c'est un sans faute niveau histoire, hein. Ils l'ont vraiment bien respecté. Ah, le Ichigo blanc. Hey, il fait partie de lui. Est-ce qu'on va avoir sa transformation stylée? Mais oui. Stylé. Il est comme ça en plus. Ah, tellement stylé avec son masque. Et oui, Ichigo est un holo. Cette transformation en holo. Il a pris Shiro, ça, bien cool. Hein.
Donc là c'est Ichigo blanc qui a pris possession de son corps. Tellement stylé. Ah et ça à l'époque on s'y attendait tellement pas quoi qu'il allait sortir. Qu'il allait sortir une transformation holo comme. Eh ouais. Je dirais même c'est un Vizard. Aïe. Ichigo qui l'expulse. Donc Ichigo qui a repris le contrôle de son... Voilà, donc Ichigo qui reprend contrôle de lui-même. Ça c'était tellement stylé à l'époque. Voilà, donc il a Ichigo qui a repris contrôle de lui-même. N'empêche, heureusement Ichigo il a repris contrôle parce que je pense Byakuya il allait mourir quoi. Vraiment. Le holo d'Ichigo il allait le tuer quoi. Ah, j'ai oublié de lire la... Ah et donc du coup... Ah, retour du talisman, voilà ça qu'on veut. Moment réel, réussir le Kikon 2 taillade à pleine puissance en éveil sur Byakuya. Oula, en état de cas. Ok, je sais pas si on va réussir ça mais... Let's go. Oh la musique. Aïe 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 aïe. Bon tu vas te calmer avec tes fleurs. Tiens boum. Aïe. Aïe mais avec ses fleurs du mal là. Tiens boum. Voilà boum. Fais-moi le malin quand même quand j'ai mes talismans. Tiens. Ah purée. Tiens. Tiens, boum. Ok, t'as aide rapide. Mince, mince, mince. Ah purée, c'est fleur du mal. Ah, il se protège, aïe aïe, bleb bleb. C'est la souffrance. Mais allez, mais c'est toujours ces fleurs. Non mais... Ok, ça va pas. Allez, on recommence. Oh, quel enfer. Ah mais d'accord, on a plus le talisman merveilleux. D'accord. C'est une fois par truc en plus. Ah bah magnifique. Plus de talisman les gars. Ah bah super. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh, oh.
Tiens, ora ora. Tiens. Tiens. Allez, mais purée, c'est fleurs du démon, j'en peux plus. Ah là là, c'est pas possible. C'est trop pété ces pouvoirs des fleurs là. Tiens. Aïe aïe aïe. Je peux pas, j'ai pas le temps de la faire la tech. Quelle horreur. J'ai pas le temps. Il se met en protection à chaque fois. Aïe aïe aïe. L'enfer. Il se met en protection à chaque fois. Oh. Ah, mais ça va être une galère. Hein. Oh, on est reparti à combat Yoruichi Siphon. On est reparti dans le même délire là encore. Aïe aïe aïe. Oh la tanasse quoi. Hein, c'est chiant ces missions secrètes là. Et les moments réels. Tiens. Ah là là, mais c'est pas vrai, en plus on les voit pas venir ces fleurs. Ça arrive tellement soudain. Allez, tiens. Ah là là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Tiens. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je les vois pas venir, ces fleurs du mal là. C'est pas possible. Oh oh. Ok. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Allez, mais purée, au moment où je veux porter l'attaque. Quel enfer ce boss. Quel enfer ce Byakuya de mort. Je peux rien faire. Se protège trop. Oh là 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 là. Ça se passe mal. Tiens, boum. Bon, je sais pas si ça va passer, mais bon. Allez, Tenzazan Getsuga Tensho. T'es censé... Ah, mais d'accord, en plus, c'est pas... Ah, ok, c'est bon, moi. Aïe aïe. Tiens. Allez. Allez, tiens, bouffe. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ça se fait mal. Tiens, boum. Ah là là. Ah là là. Tiens, boum. Aïe. Tiens. Oh non. Tiens, boum. Tiens, boum. Ah, je sais pas. Ah, je voulais faire l'éveil. L'éveil. Non, je voulais faire l'éveil, ça marche pas. Ah, l'éveil. Je sais plus comment c'est. Quelle horreur. En même temps, il y a tellement de tech. C'est vraiment...
Waouh, 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 waouh. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais... Ah, est-ce que ça... Je pense pas qu'on ait débloqué le moment truc, hein. Bon, bah on a échoué, hein. Dans les moments réels et tout, laisse tomber, c'est même pas la peine. Putain, c'est tellement une tanasse à réussir ces trucs là. 残月が教えてくれたのは月が天章一つだけ。俺にできるのはもう一つの斬撃に全ての冷圧を込めることだけだ。行くぜ朽木白夜。この一撃で行くぜおっさん。 Ah, Getsugaten Show. Est-ce qu'il va sortir la Kuren? Ah, il l'a pas montré la Kuren. Ce moment où Byakuya il a des ailes d'ange. Ah, dommage. En plus, c'est tellement stylé sa technique à Kuren. Bon, eh ben, on a réussi ni moment réel ni moment secret. Quelle horreur. Et lui non plus. Il tient bon. Ah, il est en train de pisser le sang. 知りたがっていたな。私がルキアを殺す理由を。罪ある者は裁かれねばならぬ。刑が決すれば処されねばならぬ。それが掟だからだ。掟だから殺すのかよ。てめえの妹でも。肉親の浄化。くだらぬ。なんだと。掟に比すればあらゆる感情に価値などない。そんなくだらぬ感情などもとより持ち合わせてはおらぬ。我が朽木家は四大貴族の一。すべての死神の規範とならねばならぬ存在。我らが掟を守らずして誰が掟を守るというのだ。悪い、やっぱり俺には分かんねえや。俺がもしあんたの立場だったとしても、やっぱり俺は掟と戦うと思う。 Ah, fait penser à Cayenne. そうか。こやつの敵は最初から私などではなかった。こやつは最初からこのソウルソサエティの掟そのものと戦っていたのだ。似ている。その奔放さが疎ましかったあの男に。黒崎一護、私の刀は貴様のその奔放さに砕かれた。私はもはやルキアを追わぬ。この勝負、Kの勝ちだ。 Ouais. Si on peut parler ça de remporter un combat. Il a eu de l'aide quand même, Ichigo. Sans le haut d'Ichigo, il perdait. Hein. Clairement. Ah, tombé sur Orihime. 私石頭でごめんね。受け止めようとしたんだけど。井上、なんだ血まみれの割に意外と元気そうじゃないか黒崎。さすがだなイチコ。お前マジでやったのかよ。あの隊長格の
口木白夜を。 On va dire ça comme ça, en effet. 石田、チャド、ガンジュ、みんな無事だったんだな。よかった。無事ではないけどね。君のやられっぷりに比べればみんな無傷みたいなもんさ。井上は怪我ねえか？私なんて全然役に立ってないのに、石田君が守ってくれたり他の死神さんが守ってくれたりして、だから全然危なくなんかなくて、ただ黒崎君のことがずっと心配だっただけで。ごめんね黒崎君、守ってあげられなくて。黒崎君が無事でよかった。ありがとう井上。Bon, par contre je vais vérifier un truc les amis. C'est si on n'a pas raté le Hakuren du coup. Sinon au pire je refais le combat, attendez. Ok donc je voulais voir si j'avais raté un truc par rapport au moment réel. En fait non, y a rien. Ça sert un peu à rien en fait ces trucs, moment réel et je sais pas quoi. Au final. Bon allez, Izana utilise la technique du filet céleste pour informer tous les Shinigami de la trahison d'Aizen. Tous sont surpris en apprenant les agissements de leur cher et respecté capitaine. Ichigo et ses amis entendent également les messages, même si ce sont des intrus, ils ont le droit d'entendre la vérité sur la trahison au sein des 13 divisions. Tout cela est lié au plan d'Aizen. Et oui, on va revoir Aizen du coup. 南の心臓、北の瞳、西の指先、東のキビス、風持ちで集う、雨払いて散れ、爆道の58、隠し追弱、31、64、83、97、転移先を補足しました。東332、北1566、総局です。わかりました。ではすぐに全ての隊長、副隊長の位置を捜索補足して伝信してください。私たちがここで知ったアイゼン宗介の全てとその行き先を、そして同じ伝信をあの旅客たちにもね。わかりました。任せましたよ。私はこれから筆ヶ谷隊長と雛森副隊長の救命措置に入ります。黒白の網、22の橋梁、66の艦隊、即席、遠来、先鋒、海地、夜福、雲海、青い隊列、大円に満ちて天を走れ、爆道の77、天帝空欄。 Let's go. 補足成功。 Donc elle va lui dire que Aizen est un traître. Que c'est lui le véritable ennemi dans l'histoire. 5艇13隊、各隊隊長および副隊長、副隊長代理各位、そして旅客の皆さん、こちらは4番隊副隊長小鉄伊佐根です。4番隊隊長宇野花列と連名で緊急電信です。これからお伝えすることは全て真実です。 T'es désolé du Samurai Taïr. アイゼンが Hey, c'est le traître. だってさ、どうする山地、こんなことしてる場合じゃないんじゃないの僕ら。隊長が負けたなんて。 Et facilement en plus. Ça le pire. そんな雛森君には何もしないって。嘘だろ、隊長が裏切り。当然。Il était de la partie. Avec Gin. お聞きになられましたか、マイリ様。
当たり前だ。聞こえているよ。いかがなさいます？興味がないね。Lui s'en fout, lui. Tant qu'il peut faire ses expériences, tout le reste, ça peut brûler tout en enfer, il s'en foutra. Le bon vieux Mayuri. 何だったんだ今のは。いきなり始終なんとかがどうとか、なんとか催眠がどうとか、そんなこと言われてもわけわかんねえよ。私何も聞こえなかったけど。今の声は4番隊って言ってた。井上は4番隊と直接接触してないから冷圧を捕捉できなかったんだろう。大体隊長が隊長を切ったとかって精霊艇内の揉め事じゃねえか。そんなの俺たちに言ってどうすんだ。言うべきだと判断したから言ったんだろう。な、わからないか黒崎。そのアイゼンという隊長が中央四十六室、話の流れから見て精霊艇の最高司法機関と見ていいだろう。それを全滅させ、自分の目的をあたかもその四十六室の決定であるかのように見せかけて遂行しようとしていたのなら、その目的とは何だ。処刑か。そうだ。僕たちがここに入ってからどんどん早まっていった朽木さんの処刑の期日、君も違和感を感じていたはずだ。だがそれも全て今の話でつながった。5番隊隊長アイゼン宗介、彼の目的こそが朽木さんの殺害なんだ。C'est ça. Rukia. Hey, Rukia est en danger. Allez, go. Ah, j'ai oublié de lire le truc, du coup. Parce que j'ai vu Renji et Rukia, ils sont en haut dans la tour du Sokyoku. Et là, ça va être incroyable, les amis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il est là. Ça, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord, le Renji. Kimiは強情だからね、アバライ君。朽木ルキアを引き渡すのが嫌だというなら仕方ない。こちらも君の気持ちを汲もう。君はそのままでいい。その強情さがいつまで持つのか試してあげよう。Allez, sans pitié, Aizen. Et bam. やれやれ。ずいぶんうまくかわすようになったじゃないか、アバライ君。成長したんだね。嬉しいよ。だけどできればあまり粘ってほしくはないな。潰さないようにアリを踏むのは力の加減が難しいんだ。僕も君の元上官として君を死なせるのは忍びない。Ancien capitaine? Je suis pas sûr ça par contre. 元上官として死なせるのは忍びないだ。だったらなんでひなもりは殺した？ああ、さっきの冷圧の震えはやはり天帝クーラか。イサネ君だね。ひなもり君のことは仕方なかった。彼女は僕なしでは生きられない。そういう風に仕込んだ。殺していくのは情けだと思わないか。Aïe aïe aïe. しかし彼女を手にかけたくなかったのも事実だよ。だから少し手間をかけてキラ君や室ヶ谷君と殺し合ってもらおうと思ったんだが、なかなかうまくいかなくてね。だから仕方なく僕が殺したんだ。そうかよ。キラもひなもりも
あんたの手のひらで転がされてただけだってわけかよ。 Ah bah il manipule tout le monde Aizen. 君もだ、アバライ君。 Aïe aïe aïe. よくわかったぜ。あんたはもう俺の知ってるアイゼン隊長じゃねえってことがな。もう自分の知るアイゼン宗介ではないか。残念だがそれは錯覚だよ、アバライ君。君の知るアイゼン宗介など最初からどこにもいはしない。 Oh purée. どんな理由があるか知らねえが、死んでもあんたにルキアは渡さねえ。吠えろサビマラ。 Eh ben... La vraie galère quoi, ce Aizen. やはりあの3人の中で君が一番厄介だ、アバライ君。 En même temps il est trop fort Aizen. Il est plus fort que tous les autres capitaines. 確信だ。 Allez hop, c'est gratos, c'est pour Renji. 君たち3人に初めて会った時、僕は君たちが使えると確信した。だから君たちが5艇13隊に入った時、すぐに3人とも5番隊に入隊させた。そしてより役に立ちそうな2人を僕と銀の部下にした。一番厄介そうな君は早々によそに飛ばした。どうやら僕の勘は正しかったらしい。 Ah oui donc oui c'était vraiment son ancien capitaine, j'ai oublié ce histoire aussi. 口切る気を置いて下がりたまえ。待ってください、アイゼン隊長。私が断る。渡さねえぞ。誰が話すかよ、バカ野郎が。そうか、残念だ。 Aïe aïe aïe. Va prendre Chéros. Ichigo qui arrive à la rescousse. いや、どうしたよ、しゃがみ込んで。ずいぶん重そうじゃねえか。手伝いに来てやったぜ、レンジ。 On verra si Ichigo va faire le poids. C'est pas sûr. Hein. Aizen ça reste Aizen les gars. Ah, il y a quand même un fight. Ichigo vole le secours de Renji face à une attaque d'Aizen. Il s'est précipité là lorsqu'il a appris que l'exécution de Rukia faisait partie du plan d'Aizen depuis le début. Ichigo et Renji sont épuisés après tout leur combat, mais ils persévèrent malgré tout pour sauver leur ami. Et ils unissent ainsi leurs forces pour protéger Rukia d'Aizen. Ah, on approche de la fin de la saison 1. Ichigo, 悪い、助けに来てくれた。なんだ、ルキア運ぶだけでずいぶんボロボロじゃねえか。やっぱ逃げるだけでもおめえには荷が重かったか。なんだそりゃ、てめえこそずいぶんガタガタに見えるぜ。こんなとこ来るより布団にでもくるまってた方が良かったんじゃねえのか。なんだと、それが助けに来てくれたやつに言うセリフか。バカか、俺は礼言おうとしただろうがよ。それをてめえが。すんません、手出したらあかん思ってあの子が横通るの無視しました。あ、いいよ。払う誇りが一つでも二つでも。 Ah ouais, il respecte personne Aizen. 見えるほどの違いはない。 Que des fourmis pour lui. アイゼンか。まだ逃げる体力残ってるか、レンジ。残ってるが逃げねえぞ。お前な。まだ策はある。この折れたザビマルでやれることはまだあるんだよ。戦うぜ、俺は。おめえだって分かってんだろ。逃げても無駄だってことぐらいよ。だったら倒すとまでは言わねえが、あいつらなんとか動けねえようにして堂々とここを降りようぜ。Il y a quand même 3 capitaines en face, hein, les gars. そんじゃ一丁共同戦線と行くか。
Il y a 3 capitaines, les gars, en face. C'est pas le petit menu d'en face, quoi. Ah, et puis on peut se battre Sosuke Aizen, la blague. Nous n'y arriverons pas. Il est beaucoup trop fort, cet homme. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, il va utiliser les contres. Ah, blab. Ah, blab. Ok, y a pas de fight. Ok, y a pas de fight, y a pas de fight. Ouais, ok, ils ont bien fait en fait. C'est un combat sans souci. Ok, il est trop fort. Il va me poutrer. Ah, blab. Oh, ça, c'est The Combat qui va... Ah si, quand même. Ah, je lui enlève comme de la... Tiens, bah... Ah, mais il m'enlève beaucoup trop, par contre. Tiens. Tiens, boum. Sosuke, c'est mort. Tiens, boum. Aïe. Ils veulent quand même que je le batte, hein. Tiens, boum. Sachant que j'ai quand même que 2 barres de vie. Tiens. Bouf. Ah, il a fallu quand même y aller jusqu'à la barre rouge, hein, pour déclencher un truc. L'humiliation. Allez, ça dégage Ichigo. L'humiliation pour lui. Trop fort. Il est beaucoup trop fort, Aizen. Ah, du Renji. Ah bah ils sont fait fumer. Il s'est amusé avec eux, quoi. Ah bah ça l'a paralysé tellement. Ça a tellement paralysé. Ah, ah il tient Ichigo, il tient. Ichigo. かわいそうにまだ意識があるのか。実力にそぐわぬ生命力があだになっているね。だが無茶はよした方がいい。君の体は今背骨でかろうじてつながっている状態だ。いくら頑張ろうと立つことはおろか体を起こすこともできないよ。精神論じゃない、構造的に不可能なんだ。いいじゃないか。君たちはもう十分役に立った。そこでおとなしく横になって君たちの役目は終わりだ。役目だと。Aïe, ça va lui raconter. To be continued d'avant. Bon, ça on arrive à la fin. Bon, il n'y a pas eu de fight, hein, en vrai. Allez, une cinématique. Le plan d'Aizen a commencé à prendre forme lorsque Urahara, premier directeur du bureau du développement technique, est parvenu à créer le Hogyoku. Il peut brouiller la frontière entre Shinigami et Holo, offrant une immense puissance à ses utilisateurs. Conscient du danger représenté par le Hogyoku, Urahara a décidé de le cacher dans l'âme de Rukia. Aizen souhaitait que Rukia soit exécuté par le Sokyoku pour avoir accès à son âme et au Hogyoku qui s'y cache. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc là il va tout raconter là. Aizen. 君たちが侵入してくることは分かっていた。その場所もだ。西ルコン街に現れると。だからその近辺には常に監視を置き、到着からすぐに精霊壁を落とした。そして門の内側には3番隊と9番隊を向かわせ、銀に直接君を追い払わせた。精霊壁が降り、門の内側には隊長閣がうろついているとなれば、残る侵入方法は芝空閣の価格大砲しかない。
派手な侵入だ。しかもその侵入者は隊長格が取り逃がすほどの実力者。いやが王でも精霊帝中の死神たちの目はそちらに集中する。実際帝内侵入後の君たちの活躍は素晴らしかったよ。おかげで隊長が一人殺されても大した騒ぎにならずに済んだ。実に動きやすかった。待て、あんたなんで俺たちがニシェル郊外から来るって分かってたんだ。C'est tout le mec, おか c'est し tout. なことを聞くね。決まってるだろう。ニシル郊外は浦原喜助の拠点だからだよ。彼の作る旋回門で侵入できるのはニシル郊外だけだ。なんだその顔は。君たちは浦原喜助の部下だろう。君たちは浦原喜助の命令で朽木ルキアの奪還に来たんじゃないのか。どういう。なるほど。どうやら何も聞かされてはいないようだね。まあいい、最後だ。僕が教えておこう。死神には基本的な4つの戦闘方法があるのを知っているかい。斬術、白打、歩法、軌道の4つがそれだ。だがそのどれもに限界強度というものが存在する。どの能力も極めれば死神としての魂魄の強度の壁に突き当たり、そこで成長は止まる。つまりはそこが死神の限界だ。ならばそこを突破して全ての能力を限界を超えて強化する方法はないのか。あるんだ、ただ一つだけ。それは死神のホロー化だ。死神のホロー化、ホローの死神か。相反する2つの存在の境界を取り払うことで、その存在はさらなる高みへと上り詰める。理論的にはかねてから存在するとされてきた手段だった。僕自身は特にホローの死神化に着目し、いくつかの死神に近い存在のホローを送り出すことに成功した。自らの冷圧を消せるホロー。触れるだけで残白刀を消すことができ、死神と融合する能力を持つホローだが、新たな存在と呼ぶには程遠いクズばかり。僕以外の者も皆無知と倫理に妨げられて、結局その方法を見つけられる者は誰一人としていなかった。それを作り出したのが浦原喜助だ。彼が作り出したのは瞬時にホローと死神の境界線を取り払うことができるソウルソサエティの常識を超えた物質だった。物質の名は宝玉。Aïe aïe aïe, le fameux Ogyoku. Il est incroyable ce Ogyoku. 彼もそう感じたんだろう。宝玉の破壊を試みた。だが彼は結局自らが作ったその宝玉を破壊する術を見つけることができなかった。そこで彼は仕方なく一つの方法を取った。それは宝玉そのものに防壁をかけて他の魂魄の奥底に埋め込んで隠すという方法だ。 Donc ça, Urara à l'époque où il était capitaine. その時彼が隠し場所として選んだのが君だ、朽木ルキア。Il l'a caché à l'intérieur d'elle, le Ogyoku. Et c'est ce qu'il cherche Aizen. Pour transcender les Shinigami et les Holos. 僕がそのことを突き止めた時、君はすでに現世で行方不明になった後だった。僕は直感した。浦原喜助の仕業だと。補足不可能な義骸を作る技術を持つ者など彼以外に考えられないからね。わかるかい？彼は君に力を貸したわけじゃない。君を人間にすることで宝玉の所在を完全にくらませようとしていたんだ。だが幸い君は現世で数ヶ月後に発見された。僕はすぐに四十六室を。Aïe aïe aïe, Komamura qui vient là. 随分久しぶりだね、その素顔を見るのは。どういう心境の変化かな、駒村君。
なぜそうして笑っていられるのだアイゼン。我ら全員をたばかった貴公の裏切り、わしは決して許しはせぬ。貴公もだ当然。何か弁明があるなら言ってみろ。ないのか。何も。残念だ当然。挽回。Oh oh. Ah, Aizen va le défoncer. バカだ。アイゼンはまだ当選の隣に。波動の90黒棺。 Allez, au revoir Komamura. Mais il est beaucoup trop fort, Aizen. Vous pouvez pas lutter contre lui. Aucun capitaine lui arrive à la cheville, à part peut-être le commandant. ここまで手も足も出ねえのかよ。強化水月の完全催眠は完全無欠だ。たとえかかると分かっていても逃れる術などありはしない。90番台栄翔破棄。怖いわ。いつの間にそんなとこまでできるようにならはったんです？いや失敗だ。本来の破壊力の3分の1も出せていない。やはり90番台は扱いが難しいよ。さてすまない。君たちとの話を。J'ai raté. Genre, il a même pas goûté à la puissance du cercueil noir à fond. 君が現世で発見された時、真っ先に僕が行ったこと、それが四十六室の真っ先。C'est lui, il a tout prévu le mec. Hein. Il a éliminé Central 46. 君たちはおそらくイサネ君からこう聞いているはずだ。アイゼン宗介は死を装って行方をくらませ、しかる後に四十六室を殺害した。だがそれは間違いだ。君が発見されてすぐに僕は四十六室を殺し、中央地下議事堂全体に強化水月をかけた。そうして四十六室が生きて会議を続けている状態に見えるようにしておけば、毎日何者かが入ってきても異変に気づかれることはない。もっとも内側から許可しない限り隊長格に議事堂に入る権限などないんだがね。そうして僕たちは常に3人のうち1人を地下議事堂に置き、それ以降今に至るまで四十六室を演じ続け、全ての命令を操作し続けた。捕獲を確実にするために君の捕獲役を6番隊の2人に変え、君の魂魄を完全に蒸発させ、内部から宝玉を取り出すために総局を使って君を処刑することを決めた。だが君たちの働きにより処刑が失敗する可能性が出てきた。万一総局での処刑が失敗した場合、そのもう一つの方法を見つけなければならない。そう、これがその答えだ。Donc c'est lui qui avait fait avancer l'exécution de Rukia en fait. En tuant tout le Central 46. Aïe aïe, sacré Aizen. Et là du coup, aïe aïe aïe, il a transpercé Rukia pour prendre le Hogyoku. 驚いたな。こんな小さなものなのか。Voilà, il a chopé le Hogyoku. これが宝玉。ほう。魂魄自体は無傷か。素晴らしい技術力だ。だが残念だな。君はもう用済みだ。殺せ銀。しゃあないな。イコロセ真相。Sans pitié. Il a raté. Ah, par contre, bien couillé, il a pris cher. 兄様。兄様。兄様、なぜ私を。どうして。兄様。Aïe aïe aïe. Oh oh. Décidément.
これはまた随分と懐かしい顔だな。Yoruichi Saifan qui sont venus à la rescousse. 動くな。金一本でも動かせば即座に首をはねる。なるほど。動かないで。すんません、アイゼン隊長。捕まってもった。Ouais, bof. 当選隊長。これまでじゃの。なんだって。わからぬかアイゼン。もはやお主らに逃げ場はないということが。Ah, il y avait même le commandant, quoi. J'avais pas vu aussi. Aizen Taicho. Le traître. 終わりじゃ、アイゼン。どうした？何がおかしい、アイゼン。Un traître de haut rang. ああ、すまない。時間だ。離れろ、サイフォン。 Aïe, aïe, aïe. Ah, il va s'échapper. Ça y est. ちょっと残念やな。もうちょっと捕まっとってもよかったのに。サイならランゴク。ごめんな。Aïe. Ah, il se barre. やめい。あの光はネガシオンというてのメノスが同族を助けるときに使うものじゃ。あの光に包まれたが最後、光の内と外は干渉不可能な完全に隔絶された世界となる。メノスと戦うたことのある者なら皆知っとる。あの光が降った瞬間からアイゼンにはもはや触れることすら。 Il avait tout prévu, le mec, encore une fois. Qu'on va s'échapper et tout. 当選。降りてこい当選。Kaname. ゲセヌ。貴公はなぜ死神になった。亡き友のためではないのか。正義を貫くためではないのか。貴公の正義はどこへ消えて失せた。言ったろう、駒村。私のこの目に映るのは最も血に染まる道だけだ。正義は常にそこにある。私の歩む道こそが T'es surtout le pantin d'Aizen. T'es un vrai pantin. Comme Guinner, les deux c'est des pantins. メノスとまで手を組んだのか。何のためにだ。高みを求めて。地に落ちたか、アイゼン。おごりが過ぎるぞ、浮竹。最初から誰も天に立ってなどいない。君も僕も神すらも。だがその耐え難い天の座の空白も終わる。Alors, changement de style. Adieu les lunettes. Stylé comme ça, n'empêche. C'est vrai que... そしてさようなら、旅客の少年。人間にしては君は実に面白かった。Et voilà. Donc ils se sont échappés. Et voilà, c'est fini. Quel incroyable... Non, vache, à l'époque, qu'est-ce que c'était incroyable de voir Aizen comme ça se barrer. Aizen par Byakuya en raconte plus sa rancœur sur son propre passé, notamment ce qui l'a poussé à l'adopter en tant que sœur. Si Byakuya s'est montré aussi franc et distant avec elle, c'était pour suivre les règles de la Soul Society. Mais aussi à cause de son chagrin après la mort de Rukia, les conflits s'apaisent, le calme revient au Seireitei. Ichigo et ses amis sont prêts à rentrer dans le monde des vivants, mais après avoir discuté avec Rukia, ils décident de rester dans la Soul Society. D'accord. Vous savez quoi les amis, on fera ça au prochain épisode. Parce que là je vois qu'on est à 55 minutes, bon même si je baissais un peu à 45, à raccourcir ça un peu.
On va quand même s'arrêter là. On le gardera pour le prochain du coup. Donc voilà les amis, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir suivi, à la prochaine tout le monde. Salut.